जय श्री गोगा महाराज। तो आज चाहक मित्रों अमे अमारो प्रथम लोग बनावવાની શરૂઆત કરી દીધી છે। અમે આજે લોગ બનાवવાની શરૂઆત કરી છે। તો અમારી ચેનલ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તમે આ ચેનલ પર નવા હોય તો શેર કરો અને લાઈક કરો। આજે અમે દામાથી રામपुरा तरफ जा રહ્યા છીએ। आप જોઈ શકો છો। हम आपको बताएंगे। હું મારો મિત્ર दोनों जा રહ્યા છીએ। ये आ गया बायो सीएनजी। અહીં આપણે અમૂલ પાર્લર પણ છે અને અમે આગળ તરફ જઈ રહ્યા છીએ। તો આપ જોઈ શકો છો કે વાતાવરણ વરસાદવાળું વાતાવરણ થઈ રહ્યું છે। તો ઝરમર થોડો વરસાદ આવી રહ્યો હતો। પછી આપને આગળ તરફ બતાવીશું તો અહીંયા आपने बोर्ड दिखाતું है। ये रामपुरा स्कूल आ गई। रामपुरा स्कूल है। आप देख सको છો चाहक मित्रों। ये रामपुरा थरजवाड़ा हाईवे रोड है। जो आपने हमारा चैनल में ना हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये रामपुरा हम गांव में आ गए हैं और हम आगे जा रहे हैं। ये पेट्रोल पंप आ गया है। आप कमेंट करो कि रामपुरा में कितने पेट्रोल पंप आए हैं और आप कया गाम से वीडियो जो रहे हो वो पण कमेंट करो એટલે અમને પણ ખબર પડે। ये हम जा रहे हैं तो आगे ये भी पेट्रोल पंप है। जय गोगा महाराज। हमारा लोग में जुड़ा रहो तेवी अपेक्षा करिए છીએ।